அவன் அம்மா விவசாயம் பண்ண முடியாம இங்க வந்து கூலி வேலை பார்த்தாங்க. ஒரு பாலம் கட்டும் போது பில்லர் மேல வந்து செத்து போயிட்டாங்க. தான் குடும்பம் மாதிரி எந்த விவசாய குடும்பம் ஆயிடக்கூடாதுயா. அவன் நாய் மாதிரி கஷ்டப்பட்டான். ஒருவேளை சாப்பாடு அவன் முழுசா சாப்பிடல. ஒரு ராத்திரி அவன் நிம்மதியா தூங்கல. உங்க ஜீவானந்த போலீஸ் கிட்ட அடி வாங்கினான். ஆனா ஒத்தால 50 பேர் எழுதினாரே, அது கூட பணத்துக்காக தானா? இப்ப கூட உங்ககிட்ட கையெழுத்து கேட்கறது ஜீவானந்தத்தை காப்பாத்ததான் இருக்குமே தவிர பணத்துக்காக இருக்காது. உண்மையான அன்புக்கும் பொய்யுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதனாலதான்யா உங்களை எல்லாம் நீங்க பெத்த பிள்ளைங்கள ஓல்டேஜ் ஹோம்ல விட்டு போயிட்டாங்க. വ്യത്യാസം. പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ വിജയന്റെ കത്തി മൂവിയിലെ ഏകദേശം ഒരു ക്ലൈമാക്സിനോട് അടുക്കുന്ന ഒരു രംഗാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. അത്രയും സമയം കൂടെ ഉള്ളൂ സംഭവം. നമ്മുടെ മാസ് പ്രസ് മീറ്റ് സീനിന് ശേഷമുള്ള സീനാണ്. ഏകദേശം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് സീൻ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ, എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു സിംഗിൾ ഷോട്ട്. എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സിംഗിൾ ഷോട്ട്. ചില ഡയലോഗ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ട് ഉണ്ട്. അട്ട എനർജി കേട്ടോ, ആ ഒരു എനർജി ലെവൽ വേറെ ലെവലായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ വിജയുടെ നിന്ന് കുറച്ച് സ്വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളൈറ്റ് ആണ് എപ്പോഴും യൂഷ്വലി. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഒരു ബാസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പറയാൻ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ എല്ലാം ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത സീനിലിട്ട് പോകാം. തുടങ്ങിയാലോ? അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ ജീവാനന്ദവും ഖത്തറും ഇനി കാണുമോ? അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഏകദേശം എല്ലാരും ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു സംഭവം. എവിടെയോ പോകും, നിങ്ങളെല്ലാരും പോയിക്കോ, ഞാൻ എവിടെയോ പോകുന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല എന്താ സംഭവം. തുടങ്ങിയാലോ? റെഡിയല്ലേ? எல்லாரும் விடுங்க. உங்களை சேஃபா நான் சொன்ன இடத்துக்கு கூட்டு போயிடு. நான் நைட்டு வரேன். ஜீவானந்தம் எங்க இருக்காருன்னு தெரியல. கல்கத்தா போலீஸ் மறுபடியும் சென்னை வந்திருக்காங்க. மேன்ஷன்ல இருந்து நைட்டு வராங்க. சரி நீங்க கிளம்புங்க. അടുത്ത സീൻ ശരിക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവന്റെ ഫേസിലെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇമോഷണൽ ബീജം അവിടെ ചെറുതായിട്ട് അല്ലെ, ആ ഒരു സ്റ്റൈലല്ലേ ഇവിടുത്തെ. എനിക്കല്ല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ കേട്ടത്. உங்க வீட்ல இருந்து போன். ஹலோ, ஆமாம்மா, தாத்தாவை டிவியில பாத்தியா? பேத்தி பேத்தி. ஆமா, தாத்தா தீவிரவாதி. தாத்தா நாளைக்கு வந்துடுறேம்மா. என்ன தண்ணி வருதா? ஹலோ, கட்டாயிடுச்சு. இன்னைக்கு டிவியில பார்த்துருக்கு, அதான் டெலிஃபோன் பண்ணுது. நான் ரவி, நீ கதிரேசன டிவில தூள் கலப்பிட்டீங்க. செம்ம பேட்டிப்பா. கதிரேசன் இப்பெல்லாம் பேசுவான் நினைச்சு கூட பாக்கல. நம்ம கேங்ல செம்ம கிளப்ஸ். ஆமா, அதுனா கதிரேசன ஜீவானந்த ஏத்து போட்டாங்க. பேரை ரெண்டி மாத்தி வச்சுக்கிறானா? ஐயோ தெரியும் எல்லாரும். ரவி, ஹலோ ரவி, பாரு கட்டாச்ச பாரு, லைன்ல தான் இருக்கறான், பேசவே மாட்டான். கதிரேசா, ஏய் கதிரேசா. ரவி, யாரு கதிரேசா? ஒண்ணு இல்லைங்க, சும்மா கூப்பிட்டு பார்த்தேன். நீங்க போகையா? ஜீவானந்தம் ആൾക്കാരുടെ ഓൾറെഡി അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ. கதிரேச எப்ப வருவான்? கதிரேசன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்துருவான். நீங்க சாப்பிட்டுருங்க. என்ன
பேர் சொன்னீங்க? ഓ അവിടെ ഇത് മാറിയുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന്. ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കുന്ന സാധനല്ലേ. நீங்க 10 பேரும் கையெழுத்து போடணும். அதுல என்ன எழுதிருக்கு? நம்ம இந்த கேஸை வாபஸ் வாங்குறோம்னோ நம்ம கிராமத்தை அவங்களுக்கு விட்டு தரோம்னோ. திருட்டு நாயே, நம்ம கிராமமா? அது எங்க கிராமம்டா. எங்கடா எங்க ஜீவானந்தம்? அவனை என்னடா பண்ண? எங்களை எவ்வளவுக்குடா வித்து தொலைச்ச? ஐயா அவசரப்படாதீங்க. நீ ஏமாத்துறதுக்கு இந்த கிழவனுங்க தான் கிடைச்சாங்கடா. ஈர பயலே இன்னும் ஒரு வார்த்தை பேசின வயசுக்கு மரியாதை கொடுக்க மாட்டேன். ஆமாயா, அவன் திருடனா வந்தோம். முதல்ல 25 லட்சம் திருட வந்தோம், அப்புறம் 25 கோடி திருட நினைச்சோம். ஆனா எப்ப உங்க கிராமப்பட்ட கஷ்டத்தை பார்த்தானோ அடுத்த நிமிஷமா தூக்கி எறிஞ்ச பணத்தை. ஏன் தெரியுமா? உங்கள மாதிரிதான் அவன் அம்மாவை விவசாயம் பண்ண முடியாம இங்க வந்து கூலி வேலை பார்த்தாங்க. ஒரு பாலம் கட்டும் போது பில்லர் மேல வந்து செத்து போயிட்டாங்க. தான் குடும்பம் மாதிரி எந்த விவசாய குடும்பம் ஆயிடக்கூடாது. அவன் நாய் மாதிரி கஷ்டப்பட்டான். ஒருவேளை சாப்பாடு அவன் முழுசா சாப்பிடல. ஒரு ராத்திரி அவன் நிம்மதியா தூங்கல. உங்க ஜீவானந்த போலீஸ்கிட்ட அடி வாங்கினான். ஆனா ஒத்தால 50 பேர் எழுத்துனானே, அது கூட பணத்துக்காக தானா? இப்ப கூட உங்ககிட்ட கையெழுத்து கேட்கறது ஜீவானந்தத்தை காப்பாத்ததான் இருக்குமே தவிர பணத்துக்காக இருக்காது. உண்மையான அன்புக்கும் பொய்யுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதனாலதான் உங்களை எல்லாம் நீங்க பெத்த பிள்ளைங்கள ஓல்டேஜ் ஹோம்ல விட்டு போயிட்டாங்க. என்ன வார்த்தை சொல்லிட்டேன். ஐயா என்ன நம்புங்க. நீங்க எல்லாரும் இதுல கையெழுத்து போட்டாதான் என்னால ஜீவானந்தம் இருக்கிற இடத்துக்கு போக முடியும். நாளை கேஸ்ல நம்ம ஜெயிப்போம். என்ன நம்புங்க. തമ്പി അത് പേപ്പർ കൊടുங்க. കാരണം ആ ഒരു സംസാരം എല്ലാം വന്നല്ലോ ഒരേ സമയം. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നോ? ആ അല്ല, ഈ ഗ്രാമത്തിലല്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൂലിപ്പണി ചെയ്തിട്ട് പില്ലർ വേണ്ടെന്ന്. ஜீவானந்தம் திரும்பவும் வரணும். எங்க ஊருக்கு தண்ணி வரணும். இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு இல்லைனாலும் நாங்க உயிரோடு இருக்க மாட்டோம். രണ്ടും വേണം. ரெண்டும் வரும். நானே திரும்ப வரலனா ഞാൻ വന്നില്ലെങ്കിലും രണ്ട് തന്നല്ലേ. ഇവിടെയാണ് വല്ലാത്തൊരു ഇത് വരുന്നത്. ആൾക്കൊരു ചീറ്റഡ് ഫീൽ വരില്ലേ? കാരണം വന്നില്ലെങ്കിൽ സിഗ്നേച്ചർ മാച്ചിങ് സർ. പോവാണല്ലോ. ഓ മറ്റേ സസ്പെൻസ് സാധനം വെച്ചല്ലേ കാണിക്കുമ്പോ. അവിടെ ഫുൾ ആ ഒരു ഇമോഷൻ അല്ലേ? എടുത്തു വെച്ചേക്കണം. அவரை வெளியே விடு. நான் அவனை அனுப்புறதுக்காக உன்னை இங்க வர சொல்ல. நானும் இது கொடுக்கறதுக்காக இங்க வரல. ഞാനിത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നല്ലോ. അവറ്റൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, അവറ്റൊന്നും ചീറ്റെന്ന് മനസ്സിലായി. ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അതുപോലെ കാണിച്ചാണ് നമ്മളെ. നല്ല രസമായിരുന്നില്ലേ എല്ലാം കൂടി വെച്ചപ്പോ. മാറി മാറി അല്ലേ? ആളുകൾ ഇഷ്ടമായിട്ട് പൈസന്റെ പവർ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, അതാ കാണിച്ചു.
ഏകദേശം ആ സാധനങ്ങൾ തന്നെ. ഫ്രെയിം ഓ രണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച്. അതിന്റെ കെട്ടഴിച്ചില്ല. ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നല്ല. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അത് പെട്ടെന്ന്? ഓ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവല്ലേ ശരിക്ക്. കാരണം ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വില്ലൻ അങ്ങനെയല്ലേ, ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടല്ലേ. ഓ സൈഡിലെ വ്യത്യാസം. അയ്യോ കോളോട്ടം കുത്തുന്നു. രണ്ടും കുത്തിട്ട് ഇല്ല, രണ്ടാമത്തെ കുത്ത് കിട്ടിയില്ല, പിടിച്ചായിരുന്നു. ഓ ഓ ഷോട്ട്. ഒന്ന് തീർന്നു. ഒന്ന് സ്പോട്ട്. ഓ സാധനം നോക്കി ഏറ്റത് കലപ്പല്ലേ, കലപ്പ അങ്ങനല്ലേ പറയുന്നത്. നമ്മളെ ബലരാമന്റെ ആയുധം. ആ അല്ലേ, ബലരാമന്റെ അല്ലേ പൊളി. ആളി കുത്തുകിട്ടിട്ടും കളി. അതാണ് നീന്തുന്ന മുകേഷിന്റെ ഫേസ്. ഓ നല്ലപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. തലക്ക് കിട്ടിയുണ്ട്. നാളെ ഒരാളെ പ്രതീക്ഷിക്കില്ലേ ജീവാനന്ദം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും. ആൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്തു. അവിടെ ഒരു കത്തി പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ടാവൂലേ? ഇത്രയുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ. തീർത്തോന്ന് സെഞ്ചിട്ടേന്നുള്ളൊരു ജീവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അടിയൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആളാണ്. நீங்க போங்க, நான் பாத்துக்கிறேன். கதிர், நீ நாளைக்கு தீர்ப்பு உங்க உயிர் ரொம்ப முக்கியம். தயவு செஞ்சு போங்க. ஜீவா, பெரியவங்க கிட்ட சொல்லுங்க, அவங்க கிட்ட நான் பொய் சொன்னேன். ஆனா என் அன்பு பொய் இல்லை.